Okay, now let's look at example 9. So, example 9 ni masih lagi di bawah subtopik 8.2, equilibrium of rigid body. Okay, let's read the question here. A 5-meter long ladder leans against a smooth wall at a point 4 meter above a cement floor as shown in figure. The ladder is uniform and has mass 12 kg. Assuming the wall is frictionless, but the floor is not, determine the forces exerted on the ladder, by the floor, and by the wall. Okay, so here we have ladder. So ni tangga with mass 12 kg. And then tangga ni dia leans on a smooth wall, which is dekat point sini adalah 4 meter daripada floor. And then dia juga akan touch dekat bahagian floor dekat bawah ni. So this ladder is 5 meter long. So daripada sini ke sini adalah 5 meter. Okay, so now dia bagi tahu dekat sini the wall is frictionless. Okay, the wall is frictionless but the floor is not. So wall dekat sini dia frictionless, bermaksud tidak akan ada friction force. So here no friction force, but the floor is not. So bermaksud dekat floor akan ada friction force. Now what we want is to determine the forces exerted on the ladder. So kita mau cari forces exerted on the ladder by the floor, okay, by the floor and also by the wall. Bermaksud dekat point ni dan juga dekat point ni. Sebab dekat point ni lah di mana tangga ni dia touch the surface. Okay, so now first thing we need to do is we need to identify the forces acting on the ladder. Okay, so let me label the point here. So here label point A, this one point B. So kita tengok dekat point A dahulu. So since dekat sini adalah surface, so macam yang kita belajar sebelum ni, kalau ada surface bermaksud akan ada normal force. So normal force is always perpendicular to the surface. So this will be the normal force. So let me label NA. Normal force at A. And then what else? Okay, tidak sudah. Sebab this one adalah rigid body. So kalau rigid body, weight force dia akan berada di tengah-tengah. So weight force will be here. Dia mesti berada dekat center. And then dekat point B pula kita akan ada normal force juga sebab dia adalah surface. So normal force dia akan ke atas 90 degree. So this one normal force B. And then sebab dia cakap the floor is not frictionless. So akan ada friction force. So friction force kita either to the right or to the left. So macam mana mau tentukan? So kita tengok dekat sini. If the ladder falls, okay, kalau dia jatuh kan, dia akan jatuh. Kita tengok direction dia jatuh tu akan ke mana? Adakah ke kanan ataupun ke kiri? So kamu bayangkanlah, this one is by logic lah. So kalau dia jatuh, obviously dia akan jatuh ke sini kan. Dia tidak mungkin akan jatuh ke kanan sebab ada dinding. So maksudnya sekarang ni direction dia jatuh adalah to the left. So direction untuk friction force will be opposite direction to the motion. So this one dia punya motion lah ke sini. So dia punya friction force will be opposite. So friction force will be going to the right. Okay. So what else do we need here? That's it. So that's all the forces acting on the ladder. Okay. So sekarang ni sebab dia minta forces exerted on the ladder by the floor and by the wall. Maksudnya kita mau cari force dekat point A dan point B. Di mana point A adalah by the floor. By the wall. So here by the wall. And then dekat sini by the floor. Maksudnya kita akan cari this value here. All of this value.
Okay, so how do we find all of this value? Okay, first, since dia adalah rigid body, so we need to find the torque as well. So remember before this I mentioned, kalau dia equilibrium, kita tahu akan ada dua benda yang kita boleh keluarkan. The sum of F sama dengan kosong, and the sum of the torque is equal to 0 as well. Maksudnya kita akan keluarkan dua equation ni. Okay, sebelum kita keluarkan dua equation ni, kita akan pilih dahulu di mana points yang kita mahu sebagai pivot point. So, pivot point ni kita boleh pilih either dekat point ni ataupun dekat point ni. Maksudnya point di mana ada forces acting on it. So, the easiest way untuk apabila kita pilih pivot point, yang paling senang kita akan pilih dekat forces yang dekat point yang banyak forces. So kalau kita tengok dekat sini, point B ni dia ada dua forces kan. Dekat point ni dia ada satu je. Point ni pun akan ada satu saja. So lebih senang dekat sini lah. Tapi tidak semestinya mesti dekat sini. Dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. Tapi Miss sekarang ni Miss mahu kita pilih dekat point B. So we choose point B as pivot point. Okay, so now that we choose point B as pivot point, kita akan buat jadual. Okay, lebih senang buat jadual. So ni jadualnya. Okay, let me move it a little bit. Okay, so now, so dalam jadual kena ada X component, Y component dan juga column untuk torque. So kita tengok X and Y component dahulu. Okay, so masukkan dahulu forces dekat sini. Kita ada 1, 2, 3, 4 forces. So we have NA, NB, Fs dan juga weight force. So this is the sum will be equal to 0. Okay, kita tengok NA. So NA direction dia adalah to the left. Okay, this is to the left. So dia adalah dekat X component. So Y component dia akan jadi kosong. So to the left it will be negative. And we don't know the value. So kita akan letak NA dahululah. Negative NA. So this one akan jadi sama dengan kosong. And then NB dia naik ke atas. So sekarang ni kita akan anggap macam ni Y axis. Macam ni adalah X axis. So samalah dekat sini. This one macam ni kan. Dia akan jadi Y axis. This one akan jadi X axis. So NB dia akan jadi positif. Positif NB. Kosong dekat sini. And then Fs pula adalah on Y axis. So dia ke kanan. Dia akan jadi positif. And then Y component dia akan jadi kosong. So sama juga untuk W, dia ke bawah. So dia akan jadi negatif. Negatif W. X component akan jadi kosong. So sekarang ni bukan ni ya kita punya axis. It's not like this. Sekarang kita ambil axis yang paling senang. It's like this. Okay. That's why sekarang ni Miss tidak masukkan any angle lah for this. Because okay, boleh juga, it's the same thing, but the easiest for us to avoid the angle here for X and Y component. Okay, so now kita sudah masukkan. So, untuk torque pula. So, dekat torque, as I mentioned before, dekat mana pivot point dekat situ, the value for the torque will be equal to 0. So, maksudnya sekarang ni, torque on point B will be equal to 0. So dekat point B kita ada dua force. So dekat dua-dua ni akan jadi sama dengan kosong. So Fs will be equal to 0. And B pun akan jadi kosong. Sebab mereka berdua duduk dekat pivot point. Okay, kita tengok dekat first point di sini. Point A. So now, okay, we know that torque adalah sama dengan FR sin theta. So maksudnya R kita dekat sini adalah daripada point B. Ni adalah pivot point kan.
Okay, so kalau dekat point A, so the value for R adalah 5 meter. So it will be 5 meter. Okay, for now, okay, Miss tidak mau masukkan dahulu dekat dalam jadual sebab nanti kita akan jadi bingung sikit. So kita masukkan dahulu direction lah dekat sini. Okay, so untuk direction dekat point A, it's either clockwise ataupun anti-clockwise. So before this, untuk anti-clockwise, it will be positive. Anti-clockwise positive, clockwise akan jadi negative. Okay, kena ingat this one, the sign convention untuk clockwise dan anti-clockwise. So sekarang ni kita mau tentukan adakah dia clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, now kita punya force towards the left, right? So maksudnya kita akan tarik lah tangga ni. So kalau kita tarik, obviously dia akan bergerak ke sini. So maksudnya dia akan bergerak macam ni lah. The direction of the rotation. So the direction will be like this, meaning that it is anti-clockwise. So anti-clockwise dia akan jadi positive. So here kita masukkan positive torque A. Okay, and then dekat sini pun kita kena tentukan juga the direction. So maksudnya sekarang ni kita we push the ladder downward. So kalau kita push dalam kedudukan macam ni kan, obviously dia akan turun ke bawah. Okay, direction dia akan jadi macam ni. Kamu boleh nampak kat tu? Okay, direction dia akan jadi macam ni sebab kita push dia ke bawah. Kalau kita push dia ke bawah, tidak mungkin dia akan macam ni kan? That one kalau kita push dia ke atas. So now kita push dia ke bawah, direction dia akan jadi, direction of rotation will be like this, which is clockwise. So kalau clockwise, it will be negative. So here, it will be negative torque W. Okay, so now kita sudah complete the table. So sekarang kita akan keluarkan X component, Y component and also the torque. Okay, kita keluarkan X component dahulu. The sum of Fx sama dengan kosong. So kita ada negative NA plus Fs sama dengan kosong. So from here we can say that NA is equal to Fs. Okay, and then untuk Y component, the sum of Fy is equal to 0. So NB minus W is equal to 0. Now NB is equal to W. So W dekat sini kita boleh selesaikan because we know W is equal to mg. Is equal to mg, and then masukkanlah mass of the ladder, which is berapa mass dia? 12 kg. And then G is 9.81. So kamu akan dapat NB is equal to 117.72 Newton. Okay, so next one, kita keluarkan this one pula. So the sum of torque is equal to kosong. So kita ada torque A minus torque W. Dan kita tahu torque is equal to RF sin theta. Okay, kita tengok dekat torque A. So dekat torque A, force yang terlibat adalah NA. Dan the distance daripada pivot point here is 5 meter. So you masukkan, it is 5 meter. And then it is NA. So masukkan NA saja because we don't know the value. And then sin theta. So angle adalah angle between R and F. So this is the force. This is the value for the R. Maksudnya angle dekat sini, we need to find the angle here. So how do we find this angle here? Okay.
So kalau kamu perasan this is segitiga kan. So angle dekat sini will be equal to the angle here. This one we learn it before. Kita tahu kan angle dekat sini akan sama dengan angle dekat sini. So sekarang ni kita kena carilah the angle here. Okay, let's lukis that one first. So kita ada, this is the triangle. So what we want is the angle here. And then kita tahu this one is 5 meter, this one adalah 4 meter. This one 4 meter, this one 5 meter. So kita boleh gunakan sin theta is equal to 4 divided by 5. So sin theta will be equal to 53.1 degree. So let me label here. This one is 53.1 degree. So this one adalah 90 degree. So dekat sini akan jadi 53.1 degree. Okay, so now here will be 53.1 degree. And then minus torque W, which is dekat sini. So dekat sini dia punya force adalah W. So W which is mg yang tadi, this one. So this is the value lah, kita terus boleh masukkan, which is 117.72, and then times with R. So like I said earlier, point ni adalah point dekat center, which is daripada sini ke sini akan jadi 2.5 meter. So sini ke sini pun sama, 2.5 meter. Okay, dia nampak complicated sudah lukisan dekat sini, tapi weight ni mesti always at the center. So maksudnya daripada point weight kepada pivot point adalah 2.5 meter. So here 2.5 meter. And then sine angle, and then angle here. We need to find the angle here. So angle dekat sini, tolak je lah 53, sebab this one kan kalau kita lukis dia semula macam ni, dia akan jadi triangle juga. So here will be 90. So 90, this one 53. So kena tolak lah. So the angle here, okay, kita tolak dahulu. So the angle will be equal to 180 minus 90 degree minus 53.1, and then kamu akan dapat 36.9 degree. So here the angle 2, which is this one, angle 2, 36.9 degree. And then masukkan 36.9 degree. Let me move this one first to here, and then akan sama dengan kosong. So now kita sudah keluarkan dekat equation ni, kita hanya ada satu unknown, which is NA. So boleh selesaikan, and then dapat NA is equal to 44.19 Newton. Okay, so now kita sudah dapat NA, dan kita tahu NA adalah sama dengan Fs. So here we can say Fs is equal to 44.19 Newton. Okay, so now kita sudah ada value untuk Fs, Nb dan juga Na. Okay, tetapi kita belum menjawab soalan lagi. Sebab satu dekat sini, soalan minta the forces exerted on the ladder by the floor. So by the floor ada dua, NB dan Fs. So apabila ada dua force, bermaksud kita kena resolve. Kita kena cari dia punya magnitude of the vector. So dekat floor ni kita ada NB dan Fs, right? Which is NB dan Fs. So the force by the floor, this one lah. Let me label force by floor adalah sama dengan
NB square plus FS square. So it will be 117.72. Is it? Okay, yes. Square plus dengan FS 44.19 square. So kamu akan dapat 125.74 Newton. So this one is by the floor. And then by the wall ada satu saja, which is an air. So kita boleh terus start this one. This value is the force by the wall.